समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ आम यूट्यूब चैनल में आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपण चलतु आम भिडियोटी देखिए आ फास्ट लास्ट पर्यटन भिडियोटी देखिए आपण जदि भल लगे निहाती गोटे गोटे शेयर करेंगे आए चलन देखा आमर न्यू ब्लॉग बाहर पड़ जाओ दुकान को दुकान हाँ ड्रेस दुकान सानू एने गंजीवा नेली गोटे किणिकी हाँ गोटे गंजी नेला पुणी आसी गोटे नवा है सानू ये चलन देखा ये बिजुली मारी आपण मैंने देखते यही गछटा सी यही गछटा ये बिजुली मारला यही गछटा ये बिजुली मारला जो गछटा पूरा नंदा हो गला ना गछटा पूरा नष्ट हो गला ना तुम भी ये थिल ये घर थी आसिक भगवान देखते महावीर अच्छा महावीर अच्छा आउपटे आमर हूँ मंगला रही सेपटे पछपटे रही आठी होती आम ग्राम देवती अच्छा एपटे ये गोटे लुगा दुकान देखते आगे मंदिर अच्छा आम जाऊँ कौन आने को गले आपण मान सहित शेयर करूँ दुकान को आम जालु आम आसिक पहुँची गलु दुकान ड्रेस दुकान आयुष भाई कौन जीव आपण मैंने निश्चिंत देखिए है वीडियो माध्यम आस आसले सीना कहबू देखु ड्रेस दुकान सब थुआई फांका फांका ए कहीं नहांती आईना रेडी देखिद मो चेहरा आसला रे मु जानी मो चेहरा आसची बोली देखो सी आनिले देखा कौन आनुंट कौन जी आयुष तो भैया मठा जीवता एबे मठा आसला हारी ये हल्का जीव देखिए हल्का अच्छे ना रजन अच्छी ये हल्का टी अच्छी ये केते हल्का सानू भाईका छोट छोट हेल्ले चलो देखो शाढ़ी से अच्छी शाढ़ी भल लगुनि एने एबे किसी छाड़ नहीं सावित्री भाई से आस सावित्री सीजन हेले ना आम आसी जा दुकान में पहुँचिकी हाँ तुम तो गामछा पकेब तुम से कहते माने गामछा कहीं पकाच गामछा जो पकाच ताहार भी उत्तर गोटे थर दब है समस्त है कहीं गामछा पकाते ये मठाटा पसंद है कहीं हल्का रहा आउ सब रोजनिया मठा बोले से पसंद है यहाँ कहला काटुंट एबे नहीं कि जा एबे सरीगला किना कि एबे हमें चलू कड़े जीवु ना घर को जाइए घर ठू कड़े जीवु घर ठू कड़े जीवु एक सब किना जो कड़े जीवु पिंधिक पूरी पूरी जीवे आस जल्दी जल्दी आस हाँ हाँ आस रास्तार आम ए जाऊँ वर्षा होती वर्षा होते वर्षा होगा देखो आम दुकान भर थी वर्षा होगा के सब पा जमी जाए रोड देखो आम गाँ रोड ये आम जो दुकान को आसलु आम गाँ पटे सेपट रोड आउ गोटे टर्निंगटा ये टर्निंगटा बुलिले आप देखिए आम घर है ये चलन जा घर समस्ते देखो आम गाँटा छपटा बोली मुझे छुट्टी छुट्टी भिड कली है पलि आस घर पाखापाखि थी स्टार्ट करदेली भिडियोटा आस पछरे समस्ते ए देखो सन्ध्या बेले आज गरम गरम पकड़ी भी छणा जाऊँगी आउ मम्मी आज पकड़ी छाणुच सन्ध्या आज मन है पकड़ी छाणा से पकड़ी छणा हो सान सेपटे जाए खाई दूसरी आग अरे मैंने एपटे मम्मी छाणुची से गरम गरम पूरा खाई दूसरी पाटी जीव शीतल ये कौन छुणाई आरंभ है छणा छणी आज पकड़ी छणा हो बाबा ये फोन दौरान बस हाँ ठंडा पाखे पकड़ी खाब आ राति तो हो गला सन्ध्या आठी चढ़ईटा शोई पड़े बस सी गोटे कौड़ुआर शोई पड़ी जो हाँ हाँ सरा चढ़ईटा शोई पड़े सरा उपर बसती हाँ सरा जो
ଏଗୁলো ସେଥିରେ ଖାଇକି ଦେଉଥିଲା। ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କାମ ହେଉଛି? ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଅଠାରେ। ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖିଲ? ଦେଖିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜୋକ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଥିଲି ବା। ଜୋକ ଲାଗିଥିଲା ସିଏ? ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିକି ଆଇଲ ସେଠି ଗଡ଼ିଆଠି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଥିଲା ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଏଇଠି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଛି। ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୋକ ଥିଲା। ବୋଉ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲେ ସେଠୁ ଯେ ଜୋକଟା ସେଇଟା ବୋଲି। ଜୋକଟା ପଡ଼ିଛି ଯିବା ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି, ସେ ଲାଗିକି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଜୋକ ଗୁରାକ ସେଠି ଆଉ ଯିବନି ସେଠିକି ଟୋଟାଲି। କାନୁ ସେ ପୋଖରୀକି ଯିବୁନୁ। ମା ଗୋଡ଼ରେ ସେଦିନ ଜୋକ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ ମା ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲେ ତ, ଯାଇକି ଆସିଲେ ଯେ ଜୋକଟା। ହଁ ଜୋକ, ସିଏ ଜୋକ ଲାଗିଲେ ଏମିତି ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିବ। ହଁ ବା ମମି ଏବେ ଶାଗ କ'ଣ ଭାଜୁଛୁ? ମାଲୋ ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡାକିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ବର୍ଷା ମେଘ ନାହିଁ ବୋଧେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ପକେଇବୁ? ଶାଗରେ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ, ମଟରଙ୍ଗ ଶାଗ, ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ହବ। ଓହୋ, ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆହେଇକି ହବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ। ମଟରଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଆଳୁ ଆଉ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ଓହୋ, ଇଏ ରାଇ ହେଇଗଲା। ହେଲାଣି ନା ସିଝିନି, ଆଳୁ ସିଝିଲେ ଦେଇକି ହବ ନା। ହଁ ସେଇ ସିଝିଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ? ପଖାଳ ଭାତକୁ ଭଜା ଆଉ। ହଁ ଖାଇବା ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏବେ ପଖାଳ ଖାଉଛି। ଯୋଉ ଏଇଟା ଶାଗ। ହଁ ଖାଇବା। ହଁ ଖାଇବା ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆଜି, ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି ଯୋଉ ଆଉ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ହେଇଥିଲା ରାହି। ହଁ ଆଉ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଉ ସେଠି ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଦଳା ହେଇଛି, ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦିଆହେଇକି। ଶାଗଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଗ, ଏଇ ଶାଗ। ହଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ। ହଁ ଖାଇଥିବୁ ତୁ ଖାଇଦେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆସିବାକୁ ବେଳ ହେଇନି, ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ନା। ବୁଲା ହେଉଛି ଯାଇକି, ଖେଳ ହେଉଛି ଭାଇ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ନା। ମାଡ଼ ଖାଇଲାନି, ଗୋଟେ ଜାବୁଡ଼ାଟେ ଖାଇଲାନି ସାନା। ଆସିବାକୁ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସଞ୍ଜ ଦିଆ ବେଳ ହେଲାଣି ଆସିକିରି। ଏ ଦେଖେ ଫୁଲ ଏଠି ଫୁଟିଲାଣି ଆମ ଗଛରେ, ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା କଢ଼ ସୁନ୍ଦର ବାଗରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସକାଳକୁ ତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଗରେ ଆଉ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବସିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ସଞ୍ଜ ଦିଆ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ସେଥିଲାଗି ଆଇସି ଆସିନଥିଲା ଯେ ଯାଇଥିଲି ଡାକିବା ପାଇଁକି ଆଇସି। ସେ ମୋ ପଛପଟେ ଆସିକି ଲୁଚିଛି, ଦେଖୁନ କେମିତି ଆସିକି। ମୁଁ କହୁଛି ଘରକୁ ଗଲା ହାରି ବୋଲି, ତମେ ପଛପଟେ ଆସିକି ଲୁଚିଛି ସେ। ଆସେ 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 ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଠ। ମତେ କ'ଣ ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଛୁ ତୁ? ମତେ କ'ଣ ଭିଡ଼ି ନେଇଯାଉଛୁ? ମୋ ହାତ ଛାଡ଼େ, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼େ, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼େ, ଛାଡ଼େ। କେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ ଲାଗିଛି? ମିଛ କଥା କହୁଛି କେମିତି ଦେଖୁନା। ମା ଆସିଲେ ସନ୍ଦ ଦେଇକିରି, ସନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଦ ଦେବାକୁ, ସନ୍ଦ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ହଁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ମିଛରେ ବାହାନା କରୁଛି ବା, ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, କହୁଛି ନଡ଼ିଆ ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ନଡ଼ିଆ ଲାଗିଛି? କେଉଁଠି? ଆରେ ହଁ, ଚାଳରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ନଡ଼ିଆଟା ହଁ ହଁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଝଡ଼ୁଛି ବା, ଆସୁନାହାନ୍ତି ତୋଳିବାକୁ। ବହୁତ ନଡ଼ିଆ ଝଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ କାହାକୁ କହିଛ ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବାକୁ? କହିଛ କାହାକୁ? ସକାଳେ ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବାକୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ଏଇଠି ଖାଇଛି, ଏଇଠି ଖାଇଛି, ଏଇଠି ଖାଇଛି କସିକିରି।